धर्मनगर आमचायो गिरिमा सिंचा लाहारपाती मुंगो लांगमा चोनाय अविरुद्ध देवनाथ नि नगो थांगो शयका प्रदेश कांग्रेस नि आदंगरो महा अष्टमी नि हरो वनमा सिंचा पातिमु लाहारपाती मुंगो लांगमा चोखा अविरुद्ध देवनाथ बिनि नगो फासालनि सानजाव थांगो शयका प्रदेश कांग्रेस नि दलसा आदंगरो दंगो प्रदेश कांग्रेस कासको आशिष साहा एमएलए सुदेवराय बर्मन ते आमचानि कांग्रेस बुतनि आदंगरो बरक अविरुद्ध नि नगनुखनि बरक बाय कक लाम सालाक्या खाखामा फुनुका खुसाताय कलायो महा अष्टमीनि हर धर्मनगर बखाकसे फारासाय बिजगानानि शिवनाथ रुतो तंनाय अभिजित देवनाथ ते बसाजला अभिरूप देवनाथ दिगलक बाग आमचानि कृंसा जातिनि नग थांमानि आजरावो उंकुलुक्ति फायै मारुति वागन मालखौ बेलेखेन दय फायै थुतारि फायकिया बुफा बसाजला न उंकुलुक्ति थुतारि फायजामा बाय बुफा बसाजला लाहार रजारि क्लाय थांगा आपाति मंगनि मांगपिलि गानि न कृंसा कालाय पान्दानि सीसी कैमरा फुटेज सराय सरायके नुगि मानखा आमचानि लुकुरो लाहार पाटि जाग बुफा बसाजला न खसावै धर्मनगर हांकर सांखाम नगर तलांगि थांगा आबनि यागुलो गाहाम साखनाय मुंनि बागै सिलचर साखाम नगर रेफर खायरा जाखा नबमिनि हरनो लाहार पाटि रनाय मालखौ मथननाय सुबिक देवनाथनि मुंगै सिजा कक्से जम रखा जरा कलक सांनाजों मनि यागुलो अक्टोबर 4 सालमारिओके लांगमा चका अबिरूपनि थिमने कक्तमा मानै धर्मनगर आमचा कितिंगनो खा खामै थांगा आमचा कितिंगै खा यगलाय दंखा तै जे मालखौ मथननाय जे लाहार पाटि रनाय बनक क्राक माजरा देहने सांलाय दंलायखा अक्टोबर 5 सालमारिओ हंके बुफा अभिजित देवनाथ नगर किफिलि फायकिया लगी अबिरूपनि मांगके थैतुबुबै प्रदेश कांग्रेसनि कासको आशिष साहा अपाति मुंगति खाखामनि कक साका तै जे माजरा गना जे लाहार पाटि रनाय बनक रां सले क्राक माजरा देहनि खरांति साका आशक सिमिया थैजाक नक नुखुनि सामो बासाखा प्रदेश कांग्रेसनि आदंरो জয় বিধারক মর্মান্তিকভাবে এক দুর্ঘটনায় অভিজিৎ দেবনাথ এবং তার ছেলে অভিরূপ দেবনাথ দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে অভিরূপের অকাল মৃত্যু হয়েছে। আমরা গভীর মর্মাহত। আমাদের শোক জানানোর কোনো ভাষা নেই। খবর পাওয়া মাত্রই আমাদের সারা রাজ্যের মানুষের মধ্যে একটা শোকের ছায়া নেমে আসে। আসতে একটু আমাদের দেরি হয়েছে। ইতিমধ্যে সমস্ত ধর্মনগরবাসী এই বিষয়টা নিয়ে তারা তাদের দুঃখ প্রকাশ করা থেকে শুরু করে তারা এই ঘটনার অববাহিত পরেই তাদের মধ্যে যে ক্ষোভ, এই ক্ষোভেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আমরা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য আমাদের মাননীয় বিধায়ক উনি এখানে ছুটে আসেন। আমরা সকলেই এই পরিবারের পাশে আছি। এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। যারা সরকার পরিচালনায় আছেন, কেন দুর্ঘটনা ঘটার পর যারা এর জন্য দায়ী বা তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়, যে পরিবারের কোল খালি হচ্ছে। কারণ এই রাজ্যে দুর্ঘটনার সারা রাজ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রবণতা বৃদ্ধি পেলেও বিধানসভায় বা বিধানসভার বাইরেও এই নিয়ে সাধারণ যারা নাগরিক, সুনাগরিকরা যেমন সোচ্চার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিশেষ করে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিধানসভায় দেখেছি এই নিয়ে সরকারকে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরিকল্পিত পরিবহন ব্যবস্থা, দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া, এগুলি নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও সরকার কর্ণপাত করেন না। অত্যন্ত এটা অতীব দুঃখের বিষয় যে পরিবারের সন্তান হারাচ্ছে বা যাদের আমরা অকালে আমরা হারাচ্ছি তাদের প্রতি সমবেদনা জানানো, এটা তার কোনো ভাষা থাকে না। এই শিশু সন্তানটি অত্যন্ত আদুরি এবং এই অঞ্চলের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে একটা গভীর নাড়া দিয়েছে। তার আত্মার সদ্গতি কামনা করি এবং তার পিতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।
আমরা এই পরিবারের পাশে আছি। তাদের প্রতিটা যে তাদের যে সমূহ ক্ষতি হয়েছে এটা অপূরণীয়। তবু সমবেদনা জানিয়ে তাদের এই অতি দ্রুত যেন তারা এটা কাটিয়ে উঠতে পারেন। সান্ত্বনার কোনো ভাষা নেই, তারপরেও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। खुलुमखा त्रिपुरा हस्ते निजो तो लुकुरोगनो दिवाली के धनतेरस ने अनि हमजगमा देखा काम या करो अचम साशा नाइ थथक शालनरुगे स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरमने बागी तुबे फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनिरा चक्क जामना सुलाय कटाल हलमा गना रांचा बनरक पाइनानि शेप मानाय तो फरचेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर निजिनि 25 अक्टोबर जरा औरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड नि कलेक्शन रक बनरक नुगुइ मानाय आमसत सिमिया को ते बकत माका हम तंग खो नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25,000 नि मानि पाइखे स्कूटी ते कार माननि सेबो तंगनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हमजमु याफारु ओ दिवाली ओ जतनि नकनखौ माइफां ते खलफां बाय खपलुं अंगि दंत अचम साशा शालनते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरोगनो हमजगमा ते कबुं या करो हामबाय